अच्छी शुरुआत यहाँ पे लेफ्टी गेंदबाज, गेंद गिरने के बाद अक्सर बाहर की तरफ निकलती चली जाती है, तो गेंद गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली है निहाल। इस मरतबा यहाँ पे भाग्य के साथ, नसीब के साथ गेंद लगी है शरीर पर और सीधा गई है मैदान के बाहर। मतलब 4 रन यहाँ पे छोड़ा जाएगा लेग बाय के रूप में, लेग बाय के साथ चौका फॉर टीम पोर्टल फ्रेंड्स। अच्छी गेंदबाजी, फिर एक बार बेहतरीन लाइन। अब भाई ड्राइव करने के मूड में थे, लंबा फ्रंट फुट निकाले लेकिन लाइन को पिक नहीं कर पाए। गेंद गिरने के बाद ना वो कांटा नहीं बदली, वहां पे सीधा अब भाई प्रसाद, ये इनका स्पेशल शॉट है। इस साल ना ये शॉट को पूरी तरह से डेवलप किया है, मानो अभय 2.0 दिखा है और स्लॉग स्वीप बहुत अच्छा लगा रहे हैं इस साल। मिलेगा चौका, 4 रन भाई के साथ अभय बनाम निहाल। अच्छी गेंद लेकिन कोई मौका नहीं, दोनों फील्डर बस देखते रह गए हैं, बबलू और रौनक पानवाल। जब तक गेंद को वहां पर पिक करते ना, गेंद बाउंड्री रोप को इस मरतबा गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली है, फिर एक बार पैर पर लगी है गेंद, पीछे इंद्रो और इंद्रो का अच्छा फील्डिंग, वहां पे अच्छा सेव देखने को मिला है। पहली गेंद अच्छी सेव वहां पे, फिर एक बार रंजीत को। अभी तक कुल मिला के 7 गेंदों का खेल चला है, 7 गेंदों में 1 चौका बैट से, 2 चौका लेग बाय के साथ, 12 रन। लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी। ऋषि सोच रहे थे कि क्रॉस द लाइन खेलेंगे, लेकिन यहां पे व्हाइट बॉल की संकेत आई है। ये कमाल का शॉट खेला, ये तगड़ा शॉट खेला है और हाथ बढ़ाने का मौका भी नहीं मिला है। गोली की रफ्तार में गेंद सीधा मैदान के बाहर बना। 2 खिलाड़ी एक्सीलेंट डिलीवरी, व्हाइट वॉकर, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे रौनक पानवाल। चलिए, और रंटू को वहां पर ट्रीटमेंट दिया तो गया है, लेकिन रंटू के शकल में मुस्कुराहट भी है, क्योंकि रंटू को पता है कि उन्होंने चौका सेव किया है। 4 रन यहाँ पे रोका गया है इस गेंद पर। चलिए, बहुत देर से पॉपिंग क्रीज में छटपटा रहे थे, अगर रन नहीं बनेगा ना तो कुछ इस तरह से बल्लेबाज छटपटाएंगे, तो रन नहीं बना था और उसी के चलते कुछ न्यू बैटर चिंकू, मैन फ्रॉम जमूरिया। पर ऑफिशियल कुछ देखना चाहते हैं, कुछ चेक करना चाहते हैं शायद। 3 गेंद, अच्छी गेंद, डॉट बॉल। इसी के साथ होगी यहाँ पे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 2 के बाद फर्स्ट बॉल अक्रॉस द लाइन, অনুবর্ত কানেকশন বল যাবে সরাসরি সীমারেখার ওপারে, বাউন্ডারি দিয়ে শুরু করবেন অভয় প্রসাদ। স্কোরটাকে নিয়ে যেতে হয়, 10 বাউন্ডারি পর্যন্ত রয়েছে। ফার্স্ট বল থেকে বাউন্ডারি, সেকেন্ড ডেলিভারি ডট বল, ভালো ফিল্ডিং ওখানে বিশাল। ওখান থেকে আবারও একটা সুযোগ, কিন্তু কোথাও না কোথাও ওখান থেকে অফিসিয়াল উনি নাকচ করে দিয়েছেন। তিনটে বল থেকে ইতিমধ্যে 2টো ডট বল সঙ্গে একটা বাউন্ডারি করতে পারেননি। এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত 2টো বাউন্ডারি। আবার ওখান থেকে অভয় নিজের ফেভারিট শট, কিন্তু সরাসরি কিন্তু খেলোয়াড়ের হাতে ডট বল। প্রথম 5টে বল মাত্র 2টো বাউন্ডারি এখনো পর্যন্ত। Across the line, excellent timing, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। अभय प्रसाद बाउंड्री, जमूरिया चिंकू। ফার্স্ট বল রিভার্স খেলার চেষ্টা, ডট বল দিয়ে শুরু করবেন, সিঙ্গেল লেভেল প্রচেষ্টা। এক্সিলেন্ট রানিং ফ্রম বোথ দ্য ব্যাটার। ওখান থেকে সিঙ্গেলটা আসবে, তো 2 খেলোয়াড় জানেন যে কোনো উপায়ে রান তুলে আনতে। 31 ওখান
থেকে স্ট্রাইক অভয় প্রসাদ বলাতে রান্টু অভয় প্রসাদ এক্সিলেন্ট টাইমিং অনবরত কানেকশন পাওয়ারটা জেনারেট করলেন 4 রানের জন্য সীমারেখার ওপারে আটশো 35 এক্সিলেন্ট ফিল্ডিং ও মাই গড আজকের দিনে সেরা সেভ করলে কিন্তু ভুল হবে না নিহাল ফার্স্ট ওভারটা ভালো বল করে গেছে ক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা বল পরে খানিকটা ওখানে উচ্চতা লাভ করেছে সরাসরি বাবলুর হাতে শর্ট বল এক্ষেত্রে ওখানে সুযোগ ছিল এবং সুযোগের সৎ ব্যবহার করবেন যে বলের জ পাও না তা মিটিয়ে দেবেন কোনায় ঘন্টায় বল যাবে সীমানে ডেলিভারি ভালো শুরু করলেন ঋত্বিক শর্মা বিগত 4 ওভার থেকে রান সংখ্যা 40 শেষ ওভার শেষ 5টে বল বাকি থাকবে এখান থেকে ঋত্বিক শর্মা শেষ ওভারে বল করতে এসছেন ওখান থেকে ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন হবে অভয় প্রসাদ বড় মঞ্চের বড় তারকা বল যাবে সবুজ কার্পেটের বুক চিরে সীমারেখার ওটা স্লিপ গলি পয়েন্ট এবং সঙ্গে কাভার অভয় 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 একটাই নাম ঘোরাফেরা করবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন চলমান নদীর প্রবাহমান স্রোতের মতো বলকে আছড়ে পড়বে জলসমুদ্রে দুর্গাপুরের ময়দানে একদমই বলতে পারি চেনা ছন্দে অভয় শর্ট ক্রিকেটে ঠিক যেন মনে করাচ্ছেন লেদার বল ক্রিকেটকে লং ক্রিকেটের শট থেকে মনে করালেন অভয় প্রসাদ এক্সিলেন্ট টাইমিং অনবদ্য প্লেসমেন্ট বল যাবে সরাসরি বিদ্যুতের বেগে সীমারেখার পারে আমার মধ্যে বাউন্ডারি ইতিমধ্যে 52 তারপর 3টে বল 3টে বাউন্ডারি এখনো পর্যন্ত এক্ষেত্রে ওখান থেকে সংকেতটা এসছে ডট বল ঋত্বিক শর্মা টপার স্পেশালিস্ট এবং ডেফিনেটলি যে বলটার জন্য কিন্তু বহু খ্যাতি লাভ করেছেন ঠিক সেই বল দিয়ে কিন্তু বলতে পারি কামব্যাক করলেন ঋত্বিক শর্মা টপার শেষ বল ফার্স্ট ইনিংসের শেষ বল ঋত্বিক শর্মা বল হাতে স্ট্রাইকে ভাই বাউন্ডারি কি আসবে নাকি ঋত্বিক শর্মা ডট বল নিয়ে আসবেন বাউন্ডারি আসবে ওপর থেকে নান্দনিক ক্রিকেট মুহূর্তের মধ্যে রং পাল্টাচ্ছে গিরগিটের মতো রং পাল্টেছে এই ম্যাচ অবয় চৌড়া ব্যাট